Welcome to Kranti Barta, your source for news. ସୁନାବେଡ଼ା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଣ୍ଡପରେ ସପ୍ତାହବ୍ୟାପୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ କଥାଯଜ୍ଞ ଉଦ୍ଯାପିତ। ସୁନାବେଡ଼ା 10/05/2026 କ୍ରାନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତା। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ସୁନାବେଡ଼ା ବିନା 2 ସ୍ଥିତ HAL ଟାଉନସିପ୍ ଏଲ୍ ଜୋନ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିସରସ୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଣ୍ଡପଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଥିବା ସପ୍ତାହବ୍ୟାପୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ କଥାଯଜ୍ଞ ସଫଳତାର ସହ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ମିଶନର ସୁନାବେଡ଼ା ଶାଖା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାଧା ମଦନ ମୋହନ ଗୌଡ଼ୀୟ ମଠର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗତ ମେ 1 ତାରିଖରୁ 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତାଙ୍କ ଅମୃତବାଣୀ। ବୃନ୍ଦାବନରୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା ତ୍ରିଦଣ୍ଡୀ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀ ଭକ୍ତିଭୂଷଣ ବୋଧାୟନ ମହାରାଜ ନିଜର ଦିବ୍ୟ ପ୍ରବଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣର ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ। କଳିଯୁଗରେ ଜୀବର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସନାତନ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଭଗବତ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପଥ ବୋଲି ସେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଶ୍ରୀରାମ, ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଓ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା ସମେତ ଭକ୍ତ ଧ୍ରୁବ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ସୁଦାମା ଓ ଅମ୍ବରୀଶଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ, ତୁଳସୀ ଓ ଗୋ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଆହାରର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ପରିଚାଳନା ଓ ସହଯୋଗ। ଗୌଡ଼ୀୟ ମଠର ମଠାଧୀଶ ତ୍ରିଦଣ୍ଡୀ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀ ଭକ୍ତି ଆଲୋକ ପର୍ବତ ମହାରାଜଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ଏବଂ HLର ଉପମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ଶ୍ରୀପାଦ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଗୌଡ଼ଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଏହି ଯଜ୍ଞ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସୁନାବେଡ଼ା ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯୋଗଦେଇ ଭାଗବତ କଥା ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିଥିଲେ। ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ସଂଘ, ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଓ HLର ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। आज 7 दिन होला श्रीमद भागवत कथा जगन्नाथ मंदिर HL लक्ष्मी मंडप 7 दिन व्यापी चली। आमर गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज प्रत्येक जगार गौड़ीय मठ थिला, किंतु ओडिशार कोरापुट जिल्ला नथिला। महाराज बहुत इच्छा थिला कोरापुट जिल्ला रे गौड़ीय मठ स्थापना करने। महाराज 1995 मसीहा अक्षतृतीया तिथि गौड़ीय मठ प्रतिष्ठा करथिले। आर उद्देश्य थिला केमती कोरापुटवासी भागवत कथा शुणिबे एवं साधु मानकर कथा श्रवण करिवे एवं जगन्नाथ महाप्रभु कथा श्रवण करिवे। गुरुदेवंकर बहुत इच्छा थिला। से इच्छा आज निश्चित भाव पूरण होइछि एवं आज को 20 वर्ष होला एई जगह रे जन्माष्टमी उत्सव महासमारोह पालित होछि गौड़ीय मठ तरफ एवं विभिन्न पल्ली ग्राम रे महाप्रभु कथा, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु कथा, जगन्नाथ कथा, राधा कृष्ण कथा आज की 20 वर्ष होला लोक माननको एही भागवत कथा एवं जगन्नाथ कथा कही भक्त बहुत पल्ली एरिया रे हमर बहुत भक्त अछि। तेरो एही कार्यक्रम चालू रहछि। आज्ञा कार्यक्रम कोरापुट जिल्ला रे लोक माने जो अन्य ये पढुछंती धर्म अवलंबन सेति यही जगह ग्राम ग्राम रे आमर प्रचार चली। केवल हरिनाम संकीर्तन बहुत कीर्तन पार्टी मध्य अच्छी बहुत गरीब लोक। तेणु आमर गुरुदेव बहुत इच्छा थिला यही जगह केमती लोक माने यही सनातनी धर्म को रक्षा करेंगे एवं समस्ते जानी पारु ना बहुत निरीह लोक माने कोरापुटवासी। महाराज जो प्रचार पाई आसुले विशाखापाटना रु जयपुर चाली चाली आसुले बहु कष्ट करी तांकर आज कष्ट सार्थक हो जाइछि एवं बहु भक्त एई जगह रे अवलंबन हेले। हरे कृष्ण। श्री मदन मोहन गौड़ीय मठ तरफ श्री जगन्नाथ सभ प्रांगण लक्ष्मी मंडप आज 70 वर्ष व्यापी आज श्रीमद भागवत महापुराण विश्राम तिथि एवं जहाँ आमर गुरुदेव नित्यला पुष्ट सुशील भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज प्रेरणा द्वारा यही कलिजुगर युग धर्म एवं कलिजुगर मनुष्य जन्मर जे सर्वोपरि उपास्य तत्व श्रीमद भागवत महापुराण एवं सर्वत्र जे कि ओडिशा रे एवं ओडिशा बाहर मध्य भागवत कथा प्रचार प्रसार करा जाउछि।
समस्त जन जागृति हुअन्तु, सनातन धर्मर प्रचार हो, गोमातांकर रक्षा हो, समस्त आध्यात्मिक जीवन महे निजर जीवन को आनंदमय करंतु। यही उद्देश्य रे ही श्रीमद् भागवत अनुष्ठान करा जाए। Thank you for watching Kranti Barta, the source of your news, the voice of the people, the foundation of change.